Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maliyan ka aw fo ka waleɲuman dɔn. Mali ko kuma don hali bi fitinɛ min bɛ jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka hakili ɲuman di Maliyen bɛɛ ma. Ni ma fili ni aw fana hakili b'a la ne furadama bɛ kuma dɔ fɔ ko fitinɛ fɛn ɲuman tɛ. Hakilima bɛɛ bɛ siran fitinɛ ɲɛ. Fitinɛ tɛ hali a wulibaga yɛrɛ to yen. Fitinɛ man ɲi. I bɛ fitinɛ wuli yɔrɔ dɔn, a bɛ taa laban yɔrɔ min i t'o dɔn. I b'a wuli don dɔn, mais a bɛ laban don min i t'o dɔn. I b'a wuli cogo fana de dɔn, mais a bɛ taga laban cogo min i t'o dɔn. O kama fitinɛ ye fɛn min ye fɛn jugu don. Ni fitinɛ wulila an ka hakili to an ka fɔta fana na. Kuma ye fɛn min ye ale fana cɛ ka jugu. Kuma ye a dama sitanɛ ye. Kuma ye a dama fitinɛ ye. Kuma ye a dama balawu ye. Misijugu porokotolen o minɛ ka di ka tɛmɛ kumajugu porokotolen kan. Hali bi Maliyenw an ka sabali, an ka basigi kumaw fɔ. An ka sabali, an k'an yɛrɛ kisi, ka an balimaw kisi. Maa minnu fatura nin yɔrɔ la an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛw la, Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma, Ala ka yafu ma. N y'a fɔ cogo min, a caman sara Maliko de nɔfɛ. Parce que a b'u ɲɛna ko nin de ye Maliko sira ye. Mɔgɔw de sɔrɔla u dara minnu na, minnu ye réalité tun'u la, k'u bila fili sira kan, k'u dusukun kami kami. Ni mɔgɔw ka jamana kanu b'i la, ni bolo sinna mɔgɔ dɔ la k'o de bɛ k'i faso tiɲɛ, a b'i dusu bɔ k'i bila tiɲɛni sugu bɛɛ la. An bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma. Maliyenw, banabaatɔ minnu bɛ yen Ala ka kɛnɛya k'u ye. O kɔfɛ n b'a fɛ ka yɔrɔ damadɔ fɔ. An ye avocat dɔw ka publication ye k'u taara prisonnier bɛɛ lajɛ, ko u ye bɛɛ ye ani u ye bɛɛ kibaruya sɔrɔ sauf le camarade Ben le Cerveau. Tɔgɔɲinina caman ɲɛna ko bɛ ne ni Ben cɛ. An bɛ teriya la depuis très longtemps. Ne ka kati taga a daminɛna ale de nɔfɛ teriya la. Ben le Cerveau ne bɛ taa kati don dɔw la n bɛ bɔ yen fo 2h ou bien 3h du matin ka na so. Mais o n'a ta bɛɛ an tɛ faamu kelen ka politiki ko la. Ale ka surun Umaru Mariko la, ne ko n bɛ président Ibeka de soutenir. Mais a ma mɔgɔya tiɲɛ ni ɲɔgɔn cɛ. A m'an bali ka ɲɔgɔn wele, a m'an bali ka ɲɔgɔn ka kungo kɛ. U ye marche min kɛ o don na vendredi. Juma su an bɔra téléphone na. An ye min kɛ kuma na a bɛ miniti 30 bɔ. An ye ɲɔgɔn bila kan min kan ko à demain. Ouais, ne ko n ko à demain pour la répression, ko parce que an b'aw réprimer. An y'o kɛ yɛlɛ ye ka tɛmɛ. Donc minnu bɛ wuli tɔgɔ ɲini ni fɛn wɛrɛw la ka diyagoya kow ɲini mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'u lafiɲɛ. An ye ɲininkali kɛ yɔrɔ dɔw la bi, a fɔra an ɲɛna k'a fɔ le camarade Ben le Cerveau, il va bien, Dieu merci. Ne bɛ cɛsiri min na o ko la, o baro tɛ ne ni mɔgɔ cɛ. Mais n bɛ se ka min kɛ o la, n b'o baara kɛ wa ni Ala sɔnna, Ala b'a bɔ nin ko in na yanni sɔnni cɛ. Ne bɛ n da don maa kelen pewu min
ka ko la o y'ale de ye an balimaw ni an bɔra ye accusation dɔw bɛ ka ɲɛsin Forsat ma mɔgɔ dɔw bɛ unité 2 confond brigade anticriminalité ani Forsat fɛn 2 don kelen tɛ yɔrɔ caman fɔra ye ko Forsat de taara attaque ni fɛn kɛ ye a bɛɛ tɛ tiɲɛ ye BAC mɔgɔw ni besi ni o dɔw yɛrɛ bɛ nɛnja finiw ni fɛnw bɛɛ don a bɛ mɔgɔ caman ɲɛna k'o bɛɛ ye Forsat mɔgɔw de ye Forsat mɔgɔw bɛ wuli mission spéciale de kama n'i y'u intervenir yɔrɔ yɔrɔ c'est que fɛn kɛra ye fɛn min tɛmɛna maintien d'ordre niveau kan mɔgɔ de sɔrɔla ye des gens qui sont armés n'u bɛ ka kisɛ ci la ou bien fɛn sugu dɔ kɔni ils vont quand même pour un objectif bien spécial tiɲɛni dɔw kama min bɛ maintien d'ordre force dépasser partout i bɛ Forsat intervenir ne ye sache que danger min bɛ yen tiɲɛnikɛla jugu de bɛ ka opérer a yɔrɔ kɔnɔna la maintenant pourquoi nin tɔgɔ tiɲɛ bɛɛ bɛ ka ɲɛsin Forsat ma Maliens faites extrêmement attention Forsat ye aw yɛrɛ b'a fɔ cogo min force min don u ka baara ɲɛsin bɛ terrorisme kɛlɛli de ma et n'oubliez pas que Bamako yan ninnu ka complice caman bɛ an cɛ la n'oubliez pas que manifestation minnu bɛ sen na djihadisme idée bɛ mɔgɔ minnu na a caman de impliqué len bɛ manifestation ninnu na a ye farati ils vont u bɛ profiter jama ka dusukasi la Maliens a ye sabali jamana in juguw bɛ aw yɛrɛ utiliser aw ɲinɛma ni dusu ye k'aw bila aw yɛrɛ la aw b'aw yɛrɛ détruire hali bi b'aw invité aw k'aw hakili dayɛlɛ a ka baara kɛ ni hakili ye o bɛ aw bila Forsat de la pour que ka Forsat discréditer ka peuple yɛrɛ bila Forsat contrôle la Forsat min ka baara ye terroriste kɛlɛli ye est-ce que aw bɛ ka kɛ fɛɛrɛ ye min bɛ ka kɛ aw la a ye hakili dayɛlɛ Forsat ye unité kɛrɛnkɛrɛnnen de ye min créé la a ɲɛsin bɛ terrorisme kɛlɛli de ma et Ala de b'a dɔn a complice min b'an cɛ la Bamako yan aw yɛrɛ minnu bɛ manifestation na aw t'a dɔn aw ni mɔgɔ minnu bɛ ka nin manifestation kɛ aw caman t'a dɔn caman bɛ yen minnu ta ye faso kanu ye olu de ɲagami bɛ u bɛ ka bolo biri mɔgɔw hakili da la ka mɔgɔw girin ko dusukasi ko IBK ko Maliens a ye sabali hali bi a y'aw sigi ka a hakili dayɛlɛ ka dusu bila k'a lajɛ qu'est-ce qui est en cours réellement pour que aw k'a dɔn mun de bɛ sen na fɔlɔ n ko a ɲini i k'a dɔn i ni jɔnniw de bɛ ka manifester a ɲɛ ɲini k'o dɔn j'insiste sur ce point Forsat lagosi kojugu ni fɛn c'est le plan de l'aile de communication et l'aile politique des terroristes minnu ɲagami bɛ an cɛ la Bamako dɔw bɛ na ɲininkali kɛ pour que ka hakili minnu hakili ka dɔgɔ k'olu don fili la k'an b'o bɛɛ dɔn ko pourquoi ko i t'a to complice minnu b'an cɛ la o t'u minɛ i bɛ mɔgɔ minɛ n'a ye acte de poser i b'a bɛlɛn de f'a ka poser n'a y'a poser i b'a ta a tɛgɛ ma complicité ye fɛn de ye o bɛ dogo de ka munumunu sariya ni fɛn kɔfɛ sababu fɛn fɛn kan ka kɛ sababu ye k'u minɛ u b'u yɛrɛ o bɛɛ dogo ils opèrent comme ça voilà pourquoi c'est difficile pour les services n'i y'u dɔw minɛ u b'a fɔ ko non k'olu tɛ terroriste ye c'est pourquoi minɛni tɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen tout le temps Forsat lagosi kun a sababu de filɛ nin ye Forsat
unité spéciale de min ka prévu ni diɲɛ bɛɛ sɔnna unité ye. C'est le général Salif Traoré qu'il faut saluer ici, ale de ye ni sigi sen kan. Terrorisme complice minnu bɛ yan olu tɛ se ka kɛ forçati fɛ. U bɛna maliyɛnw nɛgɛn k'u bila forçati de la pour que ka mission gɛlɛya u bolo, ka forçati tɔgɔ tiɲɛ, k'a affaibli. Faites attention, chers compatriotes. O kɔfɛ n b'a fɛ ka min fɔ aw ye policiers ni gendarmes ni gardes minnu bɛ ka maintien d'ordre kɛ, aw minnu bɛ k'u fa n'u ba nɛni k'u lagosi, aw t'a dɔn ko ninnu bɛ ka don aw ni kasara de cɛ. Parce que ne aw ye olu ka niveau dépassé, aw bɛna mun sɔrɔ aw ɲɛ, les forces armées qui ne participent pas au maintien d'ordre. Jusqu'à présent, mɔgɔ si ma armée ka intervention ko kuma mɛn opération na, parce que maintien d'ordre de bɛ sen na. Maintenant, ni aw ye débordement kɛ ka tɛmɛ polisi ka niveau kan, gaz de bɛ polisi ni gendarme ni fɛn bolo. N'a donna forces armées ka 18 kɔnɔ sisan et que signal dira olu ka agir, gaz t'olu bolo dɛ. Donc n'i y'a faamu policiers bɛ ka aw kisi kojugu de ma, gendarmes ni garde bɛ ka aw kisi kojugu de ma. Maliens an ka sabali. N b'a fɛ ka yɔrɔ min da o kan, mɔgɔw bɛ ka profiter règlement de compte, dɔw ɲɛngoya bɛ ɲɔgɔn na sigida kɔnɔ, dɔw hasidiya bɛ ɲɔgɔn na sigida kɔnɔ, zonw fana nana ɲagami jama cɛ la. U bɛ profiter an ka taa karisa ka so ci, an ka taa nin faama in ka du ci. Dɔw ŋaniya ye suɲɛni ye, dɔw ŋaniya ye karisa kɛra fɛn ye a hasidiya banna, an ka profiter nin trouble la ka mal k'a la. Encore une fois, Maliens, a ye sabali. Denmansaw bɛɛ ɲɛ b'i den na kɛnɛ ma, denmisɛnnin fitininw n'i y'o ye goudron kan nin ko sugu la, a ye kuma a denw fɛ, kasara kana taa bin u kan, a ye sabali. Au-delà de ça, n b'a fɛ ka n sinsin yɔrɔ dɔ kan. U bɛ k'a fɔ ko mercenaires de nana. Ça, c'est le dernier point que je vais développer. Ko mercenaires de nana. An ye Bacili yɛrɛ mɛn kuma dɔw fɔli la maloyala ko ani kumasuli dan don. An ye Muntaka Tall fana mankan mɛn ko maaw de nana don olu jukɔrɔ. Ne furadama ne b'a fɔ aw ye n ko ninnu ka manifestation fɛn o fɛn bɛ kɛ, n ko mɔgɔ armées de bɛ jama cɛ la minnu ŋaniya ye ka kisɛ ci ka mɔgɔw faga ani ka ci polisiw fana na k'u provoquer. Mɔgɔ caman tun ma da la. A y'u yɛrɛ ka manifestation kɛyɔrɔ ye, mɔgɔ kelen minɛna arme b'a tɛgɛ kɔnɔ. Certains disent que mɔgɔ fila, dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko mɔgɔ naani, ko bɛɛ minɛna arme b'u bolo. Manifestant dɔw y'u minɛ k'u di polisiw ma. N'i ye mɔgɔ ninnu ɲɛna yeli ye, i bɛ taamasiyɛn dɔw faamu, mais mɔgɔ min ka jateminɛ man bon, e tɛ se ka siga fiyewu ko nin bɛ se ka kɛ ko tiɲɛnikɛla don, ko marifa b'a kun ka yala. A ye n lamɛn hali bi Maliens, a ye n lamɛn. E min bɛ ne nɛnini ni fanɛni banni na, n ka kuma in lamɛn, n bɛ k'i kisi k'i ka jamana kisilikan de f'i ye. A ɲini i k'a dɔn i kɛrɛfɛmɔgɔ ye jɔn ye, i ni min bɛ ka manifester, n'i k'a lajɛ, i k'i hakili sigi, i ka dusu bila k'a lajɛ jɔn don, qu'est-ce qu'il veut. An balimaw, o mɔgɔ min minɛna, jɔn de bɛ se k'a fɔ an ye k'o kelen dɔrɔn de tun bɛ yen, ko marifa bɛ min bolo.
maa si tɛ se ka fɔ marifa bɛ kun bɛ mɔgɔ joli bolo kɛnɛ in kan maa si tɛ se k'a da fɔ i ye a nakun ye mun ye ka su bɔ pour que a ka fɔ ko fanga bɛ ka fagali kɛ les services de renseignement étaient bien renseignés de cela c'est pourquoi jama kundara thème kan consigne dira garde minnu bɛ da la marifa b'u bolo bɛɛ y'u ka kalashi ye k'u ka dabila u kana marifa ci u kana résistance opposée u ka t'u ka don l'État a voulu éviter ça o de ye jate ɲagami ni tiɲɛnikɛla ninnu bolo u tun bɛ fɛ ka fagali de kɛ u b'a fɔ ko force ye fagali kɛ stratégie ye mun ye garde minnu bɛ yen ka kisɛ ci olu la comme ça olu bɛ obligé ka kisɛ ci et en même temps kafouaji kɔnɔ u bɛ profiter jama bolibagatɔ civil caman bɛ yen ka kisɛ k'u la k'u faga a bɛ fɔ ko État ye nin bɛɛ su bɔ le premier point min kɛra Mahamudu Diko ka misiri da la Badalabugu jɔn de bɛ se k'a fɔ ko jɔn ka kisɛ ye mɔgɔw faga finitigiw bɛ na u bɛ tir de sommation de kɛ pour que ka mɔgɔw lasiran an ye dɔw ye video la a video bɛ pagew kan ye u bɛ k'a ɲɛfɔ ko in kɛra cogo min aw caman y'a suit avec moi qu'est-ce qu'il disait k'u ye embuscade de bila polisiw natɔ ɲɛ embuscade ye mun ye ka jan da u ɲɛ jan sugu jumɛn ka dingɛ tigɛ polisiw na sira ɲɛ mobili nana renverse coron o de kɔnɔ ka dafiri u yɛrɛ bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min an y'u ye video direct la u bɛ k'a lakale ko polisiw nana firi o embuscade de kɔnɔ ka mobili balan et que ko kisɛ ci kɛra o ni finitigiw cɛ mɔgɔ caman sara o yɔrɔ la dɔw b'a f'i ye mɔgɔ 6 dɔw b'a f'i ye 9 dɔw b'a f'i ye mɔgɔ 4 jɔn de bɛ se k'a fɔ jɔn ka kisɛ ye mɔgɔw faga mun de b'a yira aw la marifatigi minnu minɛna jama cɛ la n'o mɔgɔ kelenw su fɛ olu de tun tɛ nin baara la ka tir kɛ jama na ka mɔgɔw faga pour faire porter le chapeau au régime depuis manifestation ma kɛ an ye mɔgɔw tulo la sɔmi ko faites attention bi taama organisateur yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'olu t'a dɔn mɔgɔ min ye jama ci ko jama infiltré la ko étranger dɔw nana ko hali u tɛ Mali kan fɔ est-ce qu'un régime a besoin ka taa étranger ɲini minnu tɛ Mali kan fɔ pour que ka nin kɛ le plus souvent étranger minnu bɛ na jɔn bɛ na n'a ye opposition élection 2018 ɲɛkɔrɔ Soumaïla Cissé ka mɔgɔ minnu nana ko journalistes ni communicateurs don n'a vérifié la k'a ye k'a fɔ non ninnu ye sɔrɔsi kɔrɔw de ye minnu bɔra Serbie donc des mercenaires et n'a fɔra ko mɔgɔ dɔw tun bɛ nin cɛ la minnu tɛ Mali kan fɔ aw ko k'o ye régime de ye kulogo fagali mun de fɔra an ye ko mɔgɔ dɔw nana k'u tɛ Mali kan si fɔ k'a dɔw bɛ ka anglais de fɔ des terroristes Sobanda fagali Ogosagu 1 mun de fɔra an ye ko mɔgɔ minnu nana k'a dɔw bɛ ka kan fɔ min tɛ Mali kan ye k'a caman bɛ anglais de fɔ jɔnw don des gens de Boko Haram qui travaillent avec qui Koufa et Yadagali anw ye mun fɔ aw ye ngo manifestation nous infiltrelen bɛ par des éléments djihadistes de pas ma kɛ enfin aw yɛrɛ bɛ ka bɔ ni tiɲɛ bi ka yira maliyɛnw na an balimaw a y'aw hakili sigi denmansaw a ye kuma denw fɛ minnu bɛ ka mɔgɔw nɛgɛn k'u bɔ ka t'u di masiba ma a bɛɛ bolilen bɛ bi k'u dogo u denw olu t'an bɛ lasago yɔrɔ wɛrɛ an'u ka famille leader caman tɔgɔ fɔra k'olu minɛna a dɔw minɛna tiɲɛ de don mais a caman ma minɛ fɔlɔ dɛ u bolilen bɛ k'u dogo leader minnu tɔgɔ fɔra k'u minɛna dɔw minɛnen bɛ olu bɛ bolo la mais dɔw bolilen bɛ
u y'u ka téléphone bɛɛ fili recherche bɛ sen na pour que k'u sɔrɔ n tɛna fɔ karisa ni karisa don u dogolen de don a dabaraba sugu ninnu a bɛɛ bolilen bɛ k'u dogo bi walidenw bɛ kɛnɛma hali u t'a dɔn kun min na u bɛ ka marcher ni kasara bɛ kɛ a bɛ kɛ olu de kan ka dankari démocratie la fantandenw k'u bɔ k'u di saya ma l'imam dit ko mon père ni saya min kɛra i ka suw don dɛ e de ye nin kolokolo certes a ɲɛ kɔrɔ i ko k'i sen t'a la mais e de ka tasuma wulilen don nin bɛɛ hakɛ b'i kan i tun siranna ko su kana bɔ e sababu la maliyɛnw Mahamudu Diko su bɔra dɛ wa i nɔ don e de ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bila ko jamana ko i yɛrɛ ni ala cɛ i b'a dɔn laɲini ye min ye i ka suw don nka hali bi ko ka Abdul Ɲang ɲini i ka mɔgɔw b'a kuma na i tulo b'a la minnu bɛ k'a fɔ on a eu les enregistrements vocaux on sait mɔgɔ minnu don k'u ka taa Abdul Ɲang ɲini ka dankara la fa ka so ani Buba Fane an b'a fɔ bisimila Inch'Allah bisimila violence taara ka minnu sɛgɛrɛ des civils dɔw bɛ jɔ u ka mobili kɔnɔ ko f'i ka wari sara sinon i tɛ tɛmɛ o bɛɛ bɛ ka kɛ Mahamudu Diko i kɛra sababu ye bi ka tɔɲɔ se Mali bɛɛ ma i ka kan ka yafa deli maliyɛn bɛɛ fɛ minnu bɛ bolola i bɛ k'a ɲini k'olu ka bila waliden minnu taara lahara i sababu la i bɛ na n'olu fana ye diɲɛ na don jumɛn Mahamudu Diko sabali i den i teri o de bɛ ka kuma i fɛ sabali i ye maaba de ye sabali ko se tɛ e ye se bɛ ala de ye sabali ko n'i ye maa o maa ni wali kɛra sababu ye ka maa o maa ni bɔ kuranɛ bɛ min fɔ o la e b'o dɔn ne tun b'a fɛ k'o de f'i ye ni majigi ye minnu b'a la ko ka Buba ɲini ani fɛn wɛrɛ ka Buba ɲini k'a ka du ci ka Abdul ɲini k'a ka du ci ka dankari a ka vie la aw kana dabila n b'aw deli ala ani kira kama aw kana dabila n b'a fɛ k'o de fɔ aw ye ka jamana ɲɛmɔgɔ fo ka institution bɛɛ fo a ye décision min ta cour constitutionnelle ko la a gɛlɛyara a ma bɛn ne ma mais n b'a faamu CEDEAO ka spécialiste minnu nana olu de ye président l'a convaincu décret de bɛ kɛ cour constitutionnelle mɔgɔw mana ta pour que u ka baara ka daminɛ k'u kɛ opérationnel ye décret de bɛ ta k'o baara kɛ donc ni président y'o décret abrogé ça veut dire que ils ne sont plus opérationnels ou bien cour bɛ yen mɔgɔw bɛ yen mais ils ne sont plus opérationnels baara tɛ yen c'est comme ce qu'on appelle en droit une dissolution de fait o de kɛra donc il faut procéder au remembrement de la cour constitutionnelle CEDEAO ka experts nana min fɔ c'est vrai juridiquement ça pose problème toujours mais nin de ye option dɔ ye u bolo c'est min sigi sen kan c'est la raison d'État c'est pour la stabilité c'est pour que ka malidenw bɔ subagaw bolo ka malidenw bɔ gengi ani sɛgɛw bolo u kana taa walidenw joli tiɲɛ maliyɛn hinɛ t'u la hali bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ maa o maa ni e ta tɛ faso in kanu ye yarabi ala k'i sara maa o maa ko i bɛ tasuma don faso in na ka faso in den ko joli bɔn fanga kama ala kana hɛrɛ k'i ye ala k'i bila i malo kɛnɛ kan aw ka nafila seliw la aw ka farida seliw la maa o maa bɛ ka maliyɛnw di joli bɔn ma nkalon kan a y'o yira ala la wa ɲɛ kalen kuranɛ na a bɛna a ye ala jɔyɔrɔ ye min ye ala de ye karabali masa ye alkahar a y'aw sɛmɛ ala la hali bi
an bɛ dugawu kɛ banbatɔw ye hali bi ka foli d'u somɔgɔw ma jamana ka hakili to u ka denbaya la ka dugawu kɛ banabaatɔw ye ala kosɔn kɛnɛya la ala kosɔn kɛnɛya la ala kosɔn kɛnɛya la. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.